একটু সময় নষ্ট না করে রাতে সমুদ্র এক্সপ্লোর করার জন্য বেরিয়ে গেছিলাম। টায়ার্ড ছিলাম প্রচুর, কিন্তু তবুও সময় নষ্ট করা যাবে না যেহেতু সময় লিমিটেড। এবং তারপর ওখানে গিয়ে কুচো কাচাদের দাবি ওরা মাছ খাবে, ক্র্যাব খাবে, তো ওদের জন্য সেগুলো অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবং যেহেতু আমার এগুলোর সাথে বিশেষ সম্পর্ক নেই, তো আমি খানিকটা ভিডিও ক্লিপ নিয়ে ওদের দেখলাম খুব উপভোগ করে খাচ্ছে, তো আমি এদের সঙ্গে সময় কাটালাম। দেখুন क्या कब्रिस्तान। और तुम क्या बना रहे हो इधर? कैसल। कैसल? ओ ये वाला बाउंड्री है। ये हाँ, ये भी टूट गया। ओ और तुम कैसल बना रहे हो? कैसे अंडरग्राउंड कर सकते हो? कैसे टूट गया तो क्यों बनाएंगे? जस्ट खाद डाल देंगे ना, जैसे पानी आएगा ये सारा ऐसे नीचे को चले जाएगा। अच्छा। और फिर पानी आएगा ऊपर से निकल जाएगा। अच्छा। और फिर हम लोग वहाँ पे ऐसे वापस ऊपर ऐसे आ सकते हैं। वाओ। नाम क्या है तुम्हारा? गार्विक। और तुम्हारा? अच्छा बाय। खुदे इंजिनियर गुलोके पेয়ে ভীষণই খুশি হয়েছে।